আমি এতদিন ধরে জেনে আসছিলাম সৈয়দপুরের মানুষ অনেক আশিকে রাসূল হয়, সৈয়দপুরের মানুষ অনেক নবী প্রেমিক হয়, সৈয়দপুরের মানুষদের চেহারা দেখলে চেহারার মধ্যে একটা নূর চমকায়, বলে সুবহানাল্লাহ। এটা কেন চমকায়? একমাত্র অন্তরে রাসূলের প্রেম আছে বলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই প্রেমটা আমরা মুখ দিয়ে সবাই একই আওয়াজে মহব্বত নিয়ে মুখ দিয়ে প্রমাণ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। শুধু অন্তরে থাকলে হবে, মুখ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর জিকির সবাই মিলে করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ। সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর জিকিরের পরে সবাই মিলে আমার রাসূলের নাম শরীফ পড়তে পারবো তো ইনশাআল্লাহ। এই মাস হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস। কথা বলেন ঠিক কি না? এই মাস হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস, আমার রাসূলের আগমনের মাস। রাসূলের আগমনের মাসে মুমিনরা খুশি নাকি বেজার হয়? যারা খুশি হয়, খুশির আওয়াজ বড় নাকি ছোট হয়? বড় আওয়াজে বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ। জশ্নে আমদে রাসূল बीबी आमिना की फूल, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने
लगे हूरों गिल माँ भी खुशियाँ मनाने लगे जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हूरों गिल माँ भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी जागे ए मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हालिमा तेरी गोद में आ गई बोली ना कौन आ गए बोली ना कौन आ गए कौन आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोलो जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पूरे नूर की आमद चिल्ला कर बोलो झूम झूम के बोलो हवा बीबिया ना की बोल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे এতগুলো আশিকের রাসূল আছেন উর্দু তো আপনাদের উর্দু ভাষা পারার কথা সবাই জানে আমাদের চট্টগ্রামের মধ্যে যদি আমরা জশ্নে আমাদের রাসূল শুরু করি আমাদের আর পড়তে হয় না আশিকরাই পড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ তো আমি তো আপনাদেরকে আগেই আশিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি এখন সেটা আওয়াজ দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ সবাই প্রমাণ করতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ জশ্নে আমদে রাসূল बीबिया ना की भूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह बीबिया ना की भूल अल्लाह ही अल्लाह चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गई तारे और चाँद शर्मा गया चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गई तारे और चाँद शर्मा गया आमीना देख कर मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी बोली ना क्या कहने लगी माशाल्लाह क्या कहने लगे कि दुआ हो गई को बोल अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई को बोल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह सरकार की आमद